اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم. تمام کرگلے بلکہ خطے لداخی وانگیدی اسکتپو ہندوستان نے باہر لگر گر چھوڑیں یدنا سیودنا ایتان تمام مؤمنین کل مؤمنات کل اپیل چی فرس غادی کا اونسین غطانا قرآن اہل بیتس گا مشکل چی گانو گا مصیبت چی گانو فریاد چی گوک سمنا خدای ریاض گوی کا اگر چی شک چلوک سمد نارک خدا لقبہ زنمت پا غطان لتے حاجت پا تھوپ چمن قرآن اس کا سلبیونت ادعونی استجب لکم اتسول شک نس کتی دعا کن مستجاب بک. چھانا تمام مؤمنین کل مؤمنات کل خطے لداخی اتن سغلا جمعیت العلماء اسنا عشریہ کرگلی طرفنا اپیل بیت مہربانی بس سے درے حالات پو اتن سغلا استصپا جمہوری اسلامی ایرانی انوک زندگی بین اتکھن مؤمنین مؤمنات اسرائیلی حملے زتنوں سے کافی نقصانات سے پریشان یوت اور غنی اماکن مقدسات کن خطریں یوت لہذا غطن مؤمنین شرق و غرب عالم انوک مشرق یدخن کنس مغرب یدخن کلی فلا دعا بچا مغرب یدخن کنس مشرق یدخن کلی فلا دعا بچا دیو مسلمانی فرض ان کی گا مسلمان چے اگر مشرق دکھ سے مغرب یدخ مسلمان چے گی اتو گیا مدگنا کو مسلمان من ذریعہ تھا چھانا غطنگامی اخلاقی فریضہ ان و دران ساپا الحمدللہ غطی کرگلیانو ہر جگہ دعائیہ پروگرام درلینیوت لیکن جو عمومی طور پر حسکے شب جمعین شب جمعہ سغس ہر مساجد انو ہر مکاتب انو ہر محلہ انو ہر اجتماعی جگہ کا جامع مسجد یودنا امام باڑا یودنا گار ینتان لا امکانات یودنا اجتماع چھایت پی بے جگون انو سق جمسوں سے اجتماعی طور پر ایران یدخن دے مؤمنین مؤمنات کن سلامتی فیلا خاص کر مراجع عظام کن بیان فسر رہبر معظمی سلامتی فیلا کہ اسرائیل ملعونس یعنی قتل باید پی دمکی تایت و دونا غاتی دنیای گوشہ و کنار کنیانو مظلوم یدخن تمام شیعیان کن لا پاکستانی یدخ پی پارا چناریں یدخن مظلوم شیعون لا درن انن محاصریاں یدخ وایون چغلا لبنان یا شام کی دام سنگ مظلوم سونسو ارادہ یدخن یا دون چغلا یمن یدخن دنیای گا گوشہ و کنار چینک امیر المؤمنین نا اولاد علی کا کھنچ یدنا دون غامی سلامتی فرس و اسلامی نصرت و یاری فرس اسلامی فتح فرس سرس دعائیہ پروگرام پو ملسی ملسا یکجا انشاءاللہ و شب جمعہ دعا بیعید بینو سغس غفلت مبا مؤمنین کنی فرس خاص کر ایران دی حالات کن شخمے کا آرام و راحت سون شکزرے کنا دی خطر پنی شیطان محفوظ لو شکزرے و اسرائیل ملعونی دی خطر پی شیطانونا تمام عالم اسلام لا محافظت و سلامتی لوشک ذرے سرس دعا بچا انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی غنیری فریاد پنگنک و صاحب العصر و زمان فقو شخمے کا ظہور شخ ذرے سرس فریاد بچا دعا بچا انشاءاللہ امام زمان فقو شخنا غنیری دی تمام مصیبت و غم کن داما انشاءاللہ برطرف چھچا و دنیا یعنی عدل و انصاف برپا چھچا لہذا امام ظہوری من دعا بس
اور تمام عالم اسلامیانو تمام شیعیان تمام مسلمانان کنی حفظ و سلامتی فرس اور فلسطینیت پی مومنین مومنات کنی فلسان دعا بچا بہت بہت شکریہ اتن سغلا انشاءاللہ دی اجتماعی دعا کنی نوسرس حوزه علمی اثنا عشری کسن روز جمعی جگہ پیغر یبنا دعایی پروگرام یوت هسکیسان پیغر یبنا بشینی پیغر یبنا دعایی پروگرام یوت لہذا انتان سرس دی اجتماعی دعا کنی شمولیت کچا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرہ.